لیکن 2-3 پوائنٹس میرے ہیں جس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. کیا اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. لیکن اس موضوع پہ آ کے میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ ہم اور کوئی کام انڈیا سے شروع کریں. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا, ہمارے ماؤں بہنوں کی جو قربانیاں لگی ہیں, جب تک ان کا کوئی حل نہیں نکلتا, ہندوستان سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہندوستان تو ہماری جو ہے, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, ان کا جواب لیتے ہیں. ہندوستان جو ہے, ہندوستان تو ایک بنیا ہے, وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے. وہ تو ہندو بنیا ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے. بہت غلط کہہ رہے ہیں, اس لیے میں پروف دے رہا ہوں ان کو. ایک دن ہمارا پاکستان اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی. عمران خان صاحب نے بولا آپ نے جہاد کرنا ہے, آپ ابھی جو ہے نا جہاد کریں. کس نے منع کیا آپ کو؟ جہاد کے بغیر کشمیر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ سے 70 گنا انڈیا بڑا ہے. اور انڈیا میں ہم مسلمان ہیں, ہم ہندو نہیں ہیں. انڈیا میں کی تعریف نہیں کر سکتے. انڈیا میں مسلمان میں ہندو کی تعریف نہیں کر رہا سر, ان کی بات کمپلیٹ ہونے تھے, اس کے بعد آپ کی طرف بھی آؤں گا. ہندو کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. جو ہندو ہیں نا وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے. ہم ہندو کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کہتا ہوں. وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک مذہب ہے. آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو صحیح ہے. سر یہ اپنی جگہ پر یہ بھی صحیح ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر, ہندو جو ہے وہ اپنے مذہب پر قائم ہے. کیا ہم مسلمان ہیں, کیا ہم اپنے مذہب میں قائم ہیں؟ نہیں. اور ہندوستان میں ہمارے پاکستان سے 10 گنا زیادہ مسلمان ہیں. 30 کروڑ مسلمان وہاں پر ہیں. 35 کروڑ مسلمان ہیں اور وہ خوشحال ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ بنا ہے. جب تک ہمارا نظام تبدیل نہیں ہوتا, اس بیس پہ جب ہم نہیں آتے. جمہوریتی نظام ہے, اسلام کہتا ہے جمہوریتی نظام پر. جمہوری نظام ہے تو نظام تبدیل ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. جمہوری 75 سالوں سے نہیں, 75 سے نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات. ہمارے ملک میں کون سا ایسا قوم ہے, ہمارے ملک میں کون سا ایسا قوم ہے جو اسلام کے مطابق ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی پہلے بولا ہے. سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے. جب تک میں خود تبدیل نہیں ہوں گا, ہمارا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتے ہیں. ہم یہ بات نہیں ہے. نہیں ہو سکتے, اس لیے نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, تبدیل کریں اس کے بعد ہو سکتا ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں, یہی ڈاکٹر حضرات جب آپ کو سرکاری آفس میں سرکاری ہاسپٹل میں ملیں گے, سنیں سر مسئلے یہی ہیں. ہم لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. جب تک نظام تبدیل نہیں ہوتا یہ سب کچھ چلتا رہے گا, یہ ایسے ہی ہوگا. جب تک ہم السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, سنیں میری بات, جو حقیقت کو تسلیم کریں. جو حقیقت ہے نا, حقیقت یہ ہے ہمارا نظام انصاف ٹھیک نہیں ہے, معیشت کوئی بھی. ہم اس لیے ٹھیک نہیں کہ ہم مسلمان کی, یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. نہیں سنیں نا بات آپ سنیں. بات یہ ہے کہ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عملی طور پہ نہیں پہنائیں گے, نہیں جائیں گے ہم اس کی بیس پہ جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے پاس امپلیمنٹ کتاب کی صورت میں موجود ہے. جب وہ دور ادھر آئے گا تو یہ نظام تبدیل ہوگا, لوگوں کو انصاف بھی ملے گا, ہر ایک کو چیز ملے گی. بات تو کرتے ہیں ہم, بات 100 سال آپ اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام نہیں لا سکتے ہیں اس ملک پاکستان اور کشمیر میں. اس لیے آپ دونوں چپ ہو جائیے گا, آپ دونوں چپ ہو. میں سر سے پوچھوں گا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جو ہم لوگ. ایک منٹ بات تو سنیں. آپ نے ان دونوں کی بات سنی, ان دونوں بھائیوں میں سے صحیح آپ کو کون سا لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے موقع دیا, میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی ہے. مجھے قائد اعظم صاحب کا ایک فرمان یاد ہے. انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام از ناٹ میئرلی اے ریلیجیس ڈاکٹرائن, اٹ از کوڈ آف کنڈکٹ ان ٹرم آف ایوری تھنگ وچ از نیسیسری فار آور لائف. our jurisprudence, our art, our music, our treatment of men and our attitude to animal, we are fundamentally different from all the nations of the world except Hindus. We eat the cow, the Hindus worship it. There is nothing like us together. یہ بات ہے. اب جو بات میں کر رہا ہوں آپ سے, مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے جو ہے نا, یہ مسلمان جو دنیا کی سب سے افضل آبادی ہے, افضل قوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ, یہاں پر مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر میری بات سنیں, یہاں پر اکانومی کی بات ہو رہی ہے. سر ایک غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی. سر ہم یہاں پر, میری ایک منٹ بات سنیں. سر یہاں پر
जमहूरियती निज़ाम में इस्लामी कानून नहीं है, तो हम पहले बात करेंगे जमहूरियती निज़ाम के ऊपर, उसके बाद हम कानून के ऊपर आएंगे। अगर आप इस्लाम की बात करें तो पहले इस्लामी कानून नाफिज करें पाकिस्तान के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस्लाम के ऊपर। नहीं कहते वो निज़ाम आएगा तो फिर बात बनेगी। ये भाई ये बच्ची ये बच्ची लगाएं जी, मैं आपको बताऊं। जी जी एक मिनट जी जी वो बच्ची देखिए, ये बच्ची का क्या कसूर है कि ये भीख मांग रही है? आप ये जमहूरियती निज़ाम है सर, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर ये भाई गलत नहीं, हम कह रहे हैं इस्लामी निज़ाम आएगा तो ये निज़ाम तब्दील होगा, वरना कुछ नहीं, वरना हर आदमी पिटता रहेगा। अरे नहीं आ सकता, 75 साल हो गए, नहीं आया, आगे आएगा। भाईजान तो होगा ना, मेरी बात सुने, करेगा तो कैसे होगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को देवर इस्लामी कानून है सर, सर को सर हम फंसे हुए हैं, हमने 2 कश्तियों पे सवार हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया भी लेके चलना चाह रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए कामयाब नहीं है। आप कामयाब होना चाहते हैं या इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं या जमहूरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं जी, तो नहीं, हम तो कहते हैं इस्लाम होगा तो सब। सर आप कर रहे हैं ना, हमारा कानून तो जमहूरियत। इस्लाम के बगैर आप इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं। मैं आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके घर में अगर टीवी नहीं है तो बोलें, अगर आपके घर में ड्रामे नहीं लग रहे, हम तो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। और हम सही बता रहे हैं, हर घर पे टीवी, हर घर पे मोबाइल, हर घर पे मोबाइल में टीवी है ना, हम मोबाइल यूज करते हैं, ये बिल्कुल ये वाला मोबाइल है। सर आप नहीं करते होंगे, आपके घर में टीवी करते हैं जब ये करते होंगे सर, हम सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाह रहे, मसला ये है। मसला ये बिल्कुल हमारे अवाम, हम लोग ऐसे ही, आप वो जो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमको हुकूमत पाकिस्तान, स्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ने ऐसा ही, और कोई भी कश्मीरी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई भी कश्मीरी जाके इस्लामाबाद में ये नारा लगाए कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, उसको उसी वक्त CIA वाले, CID वाले उठा के पता ही नहीं चलता किधर चले जाते हैं। और यही नारा जब इंडिया वाले लगाते हैं, उनके साथ भी यही हाल होता है। और हम अगर इकोनॉमिक और कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए और हिंदुस्तान से भी हम अपील करते हैं, दोनों मुल्कों से अपनी अपनी वो ले जाएं, फौज ले जाएं, और नई फौज ले जा रहे हैं तो कोई ऐसा रास्ता तय करें कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, जैसे राजा फारूक हैदर साहब ने किया था पीछे एक दौर में, कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपना खुद एक पेश करें। और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के सर पे रहेंगे कि वो हमारा मुकदमा हल करके देंगे, कोई भी नहीं करके देगा। दोनों को ज़मीन प्यारी है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान हुकूमत को भी। इस्टेब्लिशमेंट में इधर से खरबू खा रहे हैं, मैं छोटे सिपाही की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया घूमी हुई है, ये दुनिया घूमी हुई है। इन्होंने देखा कि बाहर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानियों की, इनसे पूछ ले सर। रिस्पेक्ट इंसान को तो बना, आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हमारा निज़ाम ठीक नहीं है, आप फिर कह रहे हैं रिस्पेक्ट। सब हमें रिस्पेक्ट तब्दील करना पड़ेगा, ये निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा तो फिर ये सब कुछ ठीक होगा। जब तक निज़ाम तब्दील होता, हम इसी किसी पिटे निज़ाम है, तबाही के सिवा कुछ नहीं है। निज़ाम कौन सा चैनल है?